हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? सो गाइस, उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए। सो गाइस, आज की वीडियो में मैजिक करने वाले हैं और परमानेंट मार्कर और बोतल के साथ में। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in us. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Tonight we gonna let it rain. Just like the sunrise, we gonna let it rain.
तगड़ा वाला था ये एक्सपेरिमेंट। गाइस मज़ा ही आ गया मेरे को, आप लोगों को भी आएगा। बस वीडियो like a Hellcat. 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 गाइस बोतल तो इतनी गर्म हो गई है, जैसे मैंने छोड़ा वैसे ही छोड़ दिया इसको। दोबारा से करने जा रहा हूँ ये। गाइस जल जाना, बहुत स्लो हुआ, बहुत छोटा सा, आपको कैमरे में साइड नहीं दिखा होगा। और से गर्म हो गई काफ़ी बोतल, मुलायम भी हो गई। ये देखिए सॉफ्ट। गाइस आज की वीडियो बस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।